हास्टेल सफाइमानि यागोलो तांसाल सानजा जरावो हास्टेलनि मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देब बै मालायखा हा कतनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार अर्जुन मुंडा रिसाया फरमानि लगे वानिस नामजा असामतानि बुमुखां याफारै हा कतनि मन्त्री अर्जुन मुंडा न बरम याफारखा हास्टेलनि मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देब लगियो तंखा हास्टेलनि तिप्रासा हामक्राय मन्त्री मेबर कुमार जमातिया तिप्रासा रोगनि दाल बिदाल सिकामुं सामुहु मुंनो तयै हास्टेल सफाइजाक हा कतनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार अर्जुन मुंडा हास्टेल सफाइमानि यागुलो हास्टेलनि तिप्रासा रोगनि हामख्रायनि बेचेप्तै हास्टेल तैबो एकलव्य मॉडल स्कूल ख्लाइजाकनानि ककरकनो तयै हास्टेलनि तिप्रासा हामख्राय मन्त्री मेबर कुमार जमातिया बै मालायमानि यागुलो तांसाल सानजा जरावा हास्टेलनि मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देब बै मालायखा हा कतनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार अर्जुन मुंडा रिसा याफारमानि लगे वानिस नामजाक असामताइनि बुमुखां याफारै हा कतनि मन्त्री अर्जुन मुंडा न बरम याफारखा हास्टेलनि मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देब हास्टेलनि मन्त्री अक्रा बाय मालायमानि जरावा हा कतनि मन्त्री अर्जुन मुंडानि लगियो तंखा हास्टेलनि तिप्रासा हामख्राय मन्त्री मेबर कुमार जमातिया नखबै तिप्रासा हामख्राय बेटेकनि कुचुका दंरक पाइथागो कक तुमा थुमनाय रक बै कक साना थांगै हा कतनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार अर्जुन मुंडा साखा हाकतरते हास्ते हापांगनि चाइतक मुंबाई अ जराव कतालखे तैबो हास्तेनि दाल बिदाल आमचयो एकलव्य मॉडल स्कूल फियकनानि सामुं बुतां ख्लाइजागै तंगो किसासका आमचयो चेंजाखा सामुं अबोबाय सिकांमुंनि लामा माननाय हाचुगो तंगनाय तंग सुंलुगरक हनै मैं आज एक दिवसीय दौरा पर यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ आकर के जो अनुभव किया है कि यहाँ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार द्रुत गति से लोगों को कैसे सुविधा मिले इसका पूरा ध्यान रख करके लगातार विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। इसलिए मैं निश्चित रूप से इसके लिए बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उस विज़न के अनुसार इस राज्य को हमारे मंत्रालय के द्वारा जितना अधिक से अधिक ऐसे क्षेत्रों के लिए विकासात्मक कार्यक्रम को सही ढंग से गति देने के दृष्टि से सहयोग मिले, ये आज हमने बातचीत भी किया है और हमने ऐसे कई योजनाओं को स्वीकृत भी किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ के मंत्री ने कुछ विषयों को और लाया है, उसको भी हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे अभी हमने लगभग इन 2 वर्षों की जो कार्य योजना में यदि आप देखेंगे तो अभी लगभग 15 ऐसे एकलव्य आदर्श मॉडल स्कूल जो है बनने के लिए तैयार हो रहा है और सब जगह कई जगहों में कार्य प्रारंभ हो गया है। तो इससे त्रिपुरा को बहुत लाभ मिलेगा। उन सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जो ट्राइबल गर्ल्स एंड बॉयज स्टूडेंट्स हैं उसको काफ़ी लाभ होगा और ये इस राज्य के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े आवश्यकता को पूरा करेगा। तो इन सारे कार्यों को जहाँ ज़मीन की आवश्यकता है वहाँ बहुत अच्छे ढंग से राज्य सरकार इस कार्य में लगी हुई है। और मैं अभी उस फील्ड विजिट करके आया, वहाँ पर भी देखा कि कार्य बहुत प्रगति पर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत समय पर यह सारी चीज़ें पूरी हो जाने के बाद राज्य पर लागू होगी। हमने एक कार्य योजना बनाया है जो बंधन केंद्र का। मैंने कुछ बंधन केंद्र के महिलाओं से इंटरेक्ट किया, मिला, उनके प्रोडक्ट को देखा। बैम्बो के ऊपर में बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पर और बहुत सारे उत्पाद उस पर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा फूड सप्लीमेंट में यहाँ हर्बल में बहुत पोटेंशियल है, उसके बारे में लोग काम कर रहे हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री उन सारी चीज़ों को गति दे रहे हैं। विभाग के मंत्री उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी एक महत्वाकांक्षी योजना है प्राइम मिनिस्टर का और उसमें हमारा पूरा सपोर्ट है। अभी एक नई योजना प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना पर हम कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं और स्टेट के साथ इंटरेक्ट करते हुए उनके इनपुट्स को भी ले रहे हैं, जिससे जितने भी हमारे एसटी कंपोनेंट का जो पैसा गांव के लिए भेजा जाता है भारत सरकार के माध्यम से, उन विभागों का पैसा सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो और उसको एक आदर्श यानी मॉडल विलेज कैसे बनाया जाए, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और
Yangte Kaksa Paising Kok to Matunai Rokni Shungmungo, Hasteni Montri Okra Biplop Kumar Dev Shaka, Hasteo Katalkete, Kaitam Ekolebo, School Kainani Bagi Hapang Nibakti Shanzaka, Obuni Bishungo, Gonganogora Amchayo Klaizaknai, Kaisha Ekolebo Model School, Obuni Bagi Nangmani, Shaktar Mundaharzagnai Hane Kokraka, Hakotorni Montri, Arjun Munda Hane. অর্জুন মুন্ডাজিকে সাধুবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই। উনি ঝাড়খণ্ডের বিকাশের মধ্যে ওনার বিকাশযোগ্য ওনার সময় শুরু হয়েছিল। আর পরবর্তী সময় আমরা দেখেছি ঝাড়খণ্ডের রাস্তা হোক, পানীয় জলের ব্যবস্থা হোক, এগুলো আদরণীয় মন্ত্রীজি যখন সিএম চিফ মিনিস্টার ছিলেন তখন শুরুয়াত করেছেন। আর এখন উনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আছেন এবং ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি দেখছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদের নির্দেশ অনুসারে পুরো দেশব্যাপী কাজ করছেন। আপনারা তার সাক্ষী যে 25 বছর ক্রমাগত এখানে একটা সরকার ছিল, একলব্য বিদ্যালয় মাত্র 3টি স্কুল এখানে ছিল। আজকে যে একলব্য বিদ্যালয়ের যে প্যাটার্ন, পুরনো একলব্য বিদ্যালয় প্যাটার্নের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এটা কমপ্লিটলি নবোদয় বিদ্যালয় স্টাইলে, কমপ্লিটলি রেজিডেন্সিয়াল স্কুলস। और आगे 16 থেকে 17 কোটি টাকা খরচা করে সেই স্কুল নির্মাণ করা হতো। আর আজকে ত্রিপুরাতে যে একলব্য বিদ্যালয়গুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলো সবগুলো পাহাড়ি অঞ্চলে। তো পাহাড়ি অঞ্চলে এক একটা স্কুলের জন্য 48 কোটি টাকা, 15টা স্কুল অনগোয়িং প্রসেস চলছে। তো একবার হিসাব করুন, 15 × 48 crore। এগুলো ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে অর্জুন মুন্ডাজির নেতৃত্বে যখন উনি মন্ত্রণালয় নিয়েছেন তখন গিয়ে সেগুলো হয়েছে ত্রিপুরার জন্য। তার জন্য আমি ওনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। যেখানে ত্রিপুরাতে একসময় 16 কোটি টাকা প্রজেক্টে সেগুলো মাত্র 3টি স্কুল, আর আজকে 15টা স্কুলের শিলান্যাস হয়ে গেছে, কাজ চলছে। টোটাল 18টা আমাদের এখানে নতুন করে একলব্য বিদ্যালয় পেয়েছি এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এখন আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে আরও 3টে একলব্য বিদ্যালয়ের জন্য। উনি তো একটার বিষয়ে তৎক্ষণাৎ বলে দিয়েছেন যে গঙ্গানগরে যেখানে আমাদের ব্রু ভাইদেরকে সেটেলমেন্ট করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে, ওখানেও বড় মাত্রায় সেটেলমেন্ট করা হবে। তো ওখানে একটা যাতে তাদের জন্য স্কুল ওরা যেতে পারে, তার স্কুল। তো উনি তৎক্ষণাৎ বলেছেন, আমি সেটা নিশ্চিত গভর্নমেন্টের সঙ্গে টেক আপ করে দেখব। আমি আশা করি উনি একবার যখন বলেছেন ত্রিপুরার মানুষের জন্য নতুন করে আরেকটা ব্যবস্থা হবে। আর বাকি বিষয়গুলো ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির মাধ্যমে কীভাবে ত্রিপুরার জনজাতিদের তার জীবনমান উন্নয়ন করা যেতে পারে, এটা অর্জুন মুন্ডার চাইতে বেশি কেউ জানে না। কারণ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, একজন মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে ডেভেলপ করতে হয় তার প্যারামিটার সমস্ত কিছু ওনার জানা আছে। আমি আশা করি ওনার নেতৃত্বে যে মিনিস্ট্রি চলছে, ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি, নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে, তাতে ত্রিপুরা লাভবান হবে এবং আমাদের যে স্বপ্ন জাতি জনজাতি সবাইকে মিলিয়ে ত্রিপুরাকে নতুন আওতাতে নিয়ে যাওয়া, আমরা সেই দিশাতে। স্কুলগুলি কমপ্লিট হওয়ার পরে আপনি কি মনে করেন উপজাতিদের মধ্যে মানে শিক্ষা কি রকম বিস্তার হতে পারে এবং কর্মসংস্থানের কি ব্যবস্থা হচ্ছে? দেখুন, কর্মসংস্থান স্কুলগুলোর মধ্যে স্বাভাবিক, সেখানে টিচার আসবে, ব্যবস্থা হবে। এখন যে বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে তার মধ্যেও কর্মসংস্থান হচ্ছে, কেউ না কেউ কন্ট্রাক্টর করবে, কেউ ইট দেবে, বালি দেবে, এটা কর্মসংস্থান। যে কোনো ডেভেলপমেন্টের কাম যখন কোনো কাজে হয়, রাজ্যে হয়, তখন সেখানে জিডিপি বাড়ে, তো রোজগার বাড়বে। যে কোনো কিছু, একটা ছোট শৌচালয় যদি নির্মাণ করি তাতেও রোজগার বাড়বে, তাতেও জিডিপি বাড়বে। আর 48 কোটি টাকার একটা কাজ হবে একটা জায়গাতে, স্বাভাবিক সেখানে রোজগার বাড়বে। তো এটা তো আন্ডারস্টুড। বাকি ত্রিপুরার জনজাতিদের জীবনমান উন্নয়ন, এডুকেশন জীবনমান উন্নয়ন করা, তো জীবনমান উন্নয়ন করা এবং তাদেরকে মেইন স্ট্রিমে নিয়ে আসা ও সেই বরাবরিতে পৌঁছে দেওয়া। একটা হচ্ছে কোটা ফিক্স করে দেওয়া যায়, এসটির জন্য একটা কোটা, এসসির জন্য এই কোটা। এই সরকার কোটার সঙ্গে সেই কোটায় রেজাল্ট আনতে চায়। আগে কোটা ফিক্স থাকতো কিন্তু সে কোটা যেতে পারতো না। আজকের যে গভর্নমেন্ট সেটা কোটায় বিশ্বাস করে না, কোটার সঙ্গে ইমপ্লিমেন্ট और তাকে সেই সুবিধা দিয়ে পৌঁছে দেওয়া। যেমন আগে সরকার ছিল সেখানে কেন্দ্রে যাই ছিল, যা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বা নবোদয় বিদ্যালয় বা একলব্য বিদ্যালয় প্যাটার্ন আলাদা ছিল। এখন নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে চলছে, অর্জুন মুন্ডাজি মন্ত্রী আছেন, তো সেখানে ফুললি রেজিডেন্সিয়াল করে তার মধ্যে নবোদয় বিদ্যালয়ের মতো ফ্যাসিলিটেট করে দেওয়া হয়েছে। তো মানে কনক্রিট তার জীবন মানকে তৈরি করে দেওয়া।
সেটাই প্রমাণিত নিশ্চিত এতে লাভবান। চলো ধন্যবাদ। হাস্তে নীতি প্রাসামখ্রে মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়ানি হেমানজাক মুঙ্গ হাকতরনি ট্রাইবেল এফেয়ার্স মিনিস্টার অর্জুন মুন্ডা বাই হাস্তেনি মন্ত্রী অক্রা বিপ্লব কুমার দেবনি বিসঙ্গ কাহামকু কাইসা ককলাম পান্ডা ওংখা অবতৈ সানানি কক্কरै ফিয়াবা বসकांनि सालो ककलामनि मुक्थां स्लाइजाक मुं बबाहाय मांफिलि नुकनो हास्तेनि लुकरक अबजरानो कक सानाय। ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां।